केडी जीवा केडी केडी जीवा को तो हेलो हाय नमस्कार आपण मैंने देखिपे आज भिडियोटी यही स्टार्ट होची। तो आमे जाऊँ दिज बहुत ही बढ़िया गोटे जगह को जाऊँ आपको नहीं जी। तो चलते एवं ही आम घर बाहरलु तो चलते आगे को जा। तो देखिए जेहेतु आज हाट अच्छी तो आम हाट देखी जाऊँ फ्रंट रास्तार बहुत ही भिड़ देखिपे सेपटे रास्ता तो पछ रास्ता देखिए जाऊँ। तो यहाँ हूँ आम कोरोना हाट यहाँ जस्ट मुझे रास्ता देखिए जाऊँ ना मु हाटर स्पेशल ब्लॉग करी आगू को निहाती आसो। तो चलते जा। तो ये आपण मैंने देखो केमती लक्ष्मी बस छिड़ा होती आपरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जुआड़े देखिए खाली लक्ष्मी 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 बर्तमान मार्केट चलती लक्ष्मी देखो जहाँ भी हो लोक मान बहुत ही सुविधा हो बर्तमान जावासप। तो बर्तमान आम यही कोयना छक बाहर कुआडे जाऊँ आगू आपको निहाती कहबी एमती मो सहित भिडियो जोड़ी रुहतु। तो चलतु। तो देखो बर्तमान आम यही कुचई छक पहुँचलु यहाँ हूँ कुचई छक आप समझ जानते देखो आउ टाणा टाणा। तो बर्तमान देखो ये तेल पड़ो गाड़ी में देखु जा जा तू पका जा हाँ से फोन पे कर दे बस हो। तो चलते पुणी थे आम बाहर तो ये मुझे समस्त को कहीदेवी कि आम जाऊँ देउली डैम। हाँ देउली डैम। तो चलतु आपण भी मुझे नहीं देखी सब जिन देउली डैम चलतु और से आज एंजॉय करवा। तो देखिए देउली डैम जो आम आसीचे बहुत जल्दी पहुँचीगले यहाँ हूँ रोड देखो जो मैंने आप आसवे जानीपर देखो मुझे आपको देखा यही रोडटा सीधा देउली डैम को ही जाइए आप देखो यहाँ गोटे ही रोड। तो चलते आम बहुत जल्दी से पहुँचा। तो हेलो फ्रेंड्स जो आम आसीचे यहाँ हूँ देउली डैम। तो आम फाइनाली से पहुँची जाइचु। तो चलतु मु बहुत तो खुशी अच्छी एक्साइटेड भी अच्छी। तो चलतु मुझे आपको देखेबी गाटा साइड रो हाँ सेपट बस बस। तो चलतु आम जा सेपटे। तो बर्तमान जावा देखो जो सीढ़ी देखा पाच से ही उठिकी जावा। तो देखो बहुत हाइट अच्छी अवस्था 12 बाज लगुच खाई हाँ आसे। तो उठला बेलू बर्तमान पूरा 22 पाँच उठला भाया लगुच कि हो यहाँ टोटाल तो उठला बेलू 12 बाज केमती एतकी उठला तो 12 बजे कंप्लीट केमती करा। लोक आस लोक कह पारनी देख पूरा थकी उठा लगुच कह ना देखिए तो हालत खाली उठिकी जस्ट एट को पहुँचार अवस्था 12 बजीगला थकीगले पूरा। तो आग मुझे देखी सारे कौटी कौन अच्छी मुझे आपको देखेबी। तो भर्ती अच्छा समस्ते फोटो उठाऊँ देखुं एंजॉय कर। तो देखो यहाँ हूँ देउली डैम बहुत ही बड़ डैम। ये देखिया भाया सेमती किसी जिनस ना किंतु
ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି କେବଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ରୁହେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେତିକି ବଡ଼ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ପାଉନି ଭିସା ଡ୍ୟାମ୍ ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତି। ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍ ନାମରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି ବସନ୍ତି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯିବି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଉଟା ତା'ର। ତ ଦେଖିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏଠି ବିଶେଷ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ଟାରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ତ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କି ଆସିକି ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ଆହୁରି ଆଗର ମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି ୱାଟର ପାର୍କ ନା ସେ ୱାଟର ପାର୍କ ଅଛି ସେଠୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାନି ଯେହେତୁ ସମୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ପଳାଉଛେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା ତଳ ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କୁକୁରଟା ଦେଖ କୁକୁରଟା ଦେଖୁଛୁ ତଳକୁ ଯିବା ତ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ତଳକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ତଳେ ହିଁ ଅଛେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ଯାଇଛି ସେଇଟା ପୁରା ରାସ୍ତା ହିଁ ଥିଲା ଆର ପାଖକୁ ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ପୁରା ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସିଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ତ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପାଖ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି କେବଳ ପାଣି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବା ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଗଲାବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ତ କରିହେବନି ଏଇଠି ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।